Bismillahirrahmanirrahim. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer le corrigé de l'exercice 5 de la série 2. Il s'agit de trouver le rang de matrices et ces matrices, regardez bien, elles comportent des paramètres. Donc le calcul du rang est un peu plus difficile et il va nécessiter une discussion. Alors avant de commencer le corrigé, je vais comme les deux erreurs qui sont très fréquentes. Alors, الحاجة الأولى برشا فيكم يحب يلوج على الغان c'est très bien, يلوج على الماتريس échelonnée c'est très bien, sauf que la matrice اللي وصلها في الآخر ماهيش ديما échelonnée, elle n'a pas la forme requise. Alors j'ai pris quelques exemples de vos copies اللي بعثوهم لي. Par exemple, فما شكون يوصل الماتريس هذيا باش يحسب بها الغان ويعتبرها échelonnée. Attention, ça dépend. خاطر احنا قلنا l'échelonnage il suppose que العدد هذايا مادام هنا عندي 1 بتيتب 1 دونك هنا يلزمني نبدا على الاقل بالصفر كان مش زوز صفار باش تكون vraiment échelonné. Et là le nombre ici c'est m, on sait pas s'il est nul ou pas. معناها كان m ماهوش 0 الماتريس هذه ما تعتبرش échelonnée et donc on peut pas déterminer le rang si la matrice n'a pas encore la forme échelonnée. باهي هذاك علاش la discussion elle va trancher si c'est échelonné ou pas. Donc هذه لقيتها في بعدة copier, donc beaucoup de travaux que vous m'avez envoyés, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que la matrice est échelonnée, on a le rang quand même. Bien sûr, مرفوض. والéchelonnage حكيت عليه بالكدا كيفاش يتم في الفيديو اللي قبل تاع الكور à distance 2. Donc نجموا ترجعوا الكور هذاك باش تفهموا comment on fait l'échelonnage. l'erreur الثانية اللي عرضتني برشا هي أنه فما des étudiants يستعملوا les opérations élémentaires, c'est bien pour trouver des zéros, c'est excellent, sauf que les opérations élémentaires نتاعهم يقرروا باش يضربوا ليني في 1 sur lambda ولا في moins 1 sur 3 moins lambda كيما هنا sans se préoccuper du lambda. معناها اللامدا بالنسبة ليهم ينجم يكون 3 comme ينجم يكون 5. Le problème c'est que ينجم يكون زاد صفر. Et là, donc ce travail-là, si je veux le faire, c'est pas faux, mais il faut que je distingue les cas, lambda différent de 0, lambda égale 0, lambda égale 3, lambda différent de 3. Vous savez les exemples qui m'ont de calcul de rang avec paramètres imposent une discussion. Maintenant, je vais directement. Voilà, donc je vais vous proposer le corrigé. Alors, comme pour toutes les autres vidéos de corrigé, je ne vais pas relire ce que j'ai écrit, ça sert à rien, mais je vais vous donner quelques éclairages sur les éléments et l'ishaq ou tafsir. Alors, bien sûr, on va partir de la matrice AM qui est échelonnée. Alors, comment on va faire l'échelonnage? On a dit تبدا ب 1, donc هذه لازمها تبدا ب 0 وهذه زادة ب 0 وهذه ب 0 على الأقل باش اللي بعد هذه تولي تبدا 0 0 وهذه 0 0 0 etc. كل ligne, je rappelle, لازمها تبدا بعدد من الأصفار أكبر من اللينية اللي قبلها. دونك أول حاجة باش نصفروا هذم الثلاثة وهذا فسرته في الفيديو السابقة بهذه. Alors, l'élément هذايا l'encadré هاكا هنا وهذوما encerclés, هذا l'encadré يتسمى un pivot هو اللي باش نصفر به. البيفو كان نحب نصفر به ملزموش صفر forcément خاطر منجمش نصفر بحاجة جا صفر. attention je peux pas le faire. مثلا الام هذيا كان نحب نصفرها كان بهذا صفر باش نعمل باش نضرب هذه يلزمني نضربها في صفر باش نطرح زيرو نلقى زيرو sauf que je n'ai pas le droit de multiplier une ligne que je transforme par zéro et ça c'est l'une des conditions اللي نعرفوهم على les transformations élémentaires. هذاك علاش البيفو يلزم يكون مخالف للصفر. هنا 1 on est tranquille, je sais que je peux avoir mon 0 هنا وهنا وهنا بواسطة ال 1. Les opérations élémentaires كتبتهم لكم لهنا. Donc L2 هذه reçoit L2 moins M fois L1 باش نعمل M moins M تولي صفر. L3 هذه reçoit L3 moins L1 باش نعمل 1 moins 1 تعطيني صفر. و L4 reçoit L4 moins L1 باش نعمل 1 moins 1 باش نلقى صفر. Bon, le calcul عملته لكم, normalement il n'y a pas de faute, vous pouvez revérifier et on tombe sur cette matrice là. Alors elle n'est pas encore échelonnée. خاطر هذه تبدا بصفر, ça on l'a gagné, sauf que هذه je ne sais pas si c'est un 0 ou pas. Si c'est pas un 0, je dois le rendre un 0. Bref, on doit continuer l'échelonnage. دونك باش نعملو تو باش نصفرو تو ريت هنا عندي صفر ترانكيل عليه تو باش نخلي هذا وباش نحاول نصفر هذوم الزوز لي دو انسيركلي بالانكادري. سوف كو هذا بون شقول لي ديجا هذا صفر مرتاحين عليه داكور. دونك لال 4 ماشي باش نبدلها, لال 3 يلزمها تولي فيها صفر لهنا بواسطه الان بلس ان. يا سوسي لهنا, يا ان بروبليم. شكون قال لي ان بلس ان
مخالف للصفر هو بيفو باش نصفر بيه قلت لكم بكري مش باش نصفر بصفر دوك يلزمني جو ديستانغ لي كا هذاك علاش ديسكوسيون va s'imposer على m plus 1 ال m plus 1 هذايا يلزم نشوفوا اسكو صفر ولا لا دونك فسرت لكم هنا بريفمون وكتبت حاجه طويله باش تزيدوا تاكدوا من انتوما فاهمين معناها انا سوبوزون نحب نصفر الموان m plus 1 بال 1 plus 1 شنو نضرب هذه في m plus 1 ونضرب هذه في moins m plus 1 ونطرح ligne 3 ou ligne 2 من بعضهم. Ce qui me donnera ici un 0 que je cherche. On est d'accord? Ben, mais شفتوا l'opération élémentaire اللي كتبت لكم لهنا المشكلة أنا نبدل في ال 3 ضربتها في m plus 1. Et je sais que si je dois multiplier par m plus 1, لازم نتأكد اللي هو مخالف للصفر sinon le rang va changer ou la matrice obtenue n'est pas équivalente, on va avoir très probablement des fautes. هذاك علاش on doit mener une discussion وهذه من الاشياء زاده اللي ردوا بالكم لقيتها كاغلاط في الخدمه نتاعكم انك تجي الليني باش تبدلها تضربها في عدد من غير ما تثبت اللي هو مخالف للصفر بون شنو نعملوا هنا بيسكو هو يديبون دو ام شوفوا لي دو كا كانت يلي زيرو كيما هنا ام ايكال موان 1 نمشي نعوض هنا في الماتريس نتاعي الاصليه ام بموان 1 سي فاسيل ونلقاها ايكيفالونت لهذه معناها بعد ما عوضت الام بموان 1 في الماتريس اللي خلطت لها نلقى روحي عندي زيرو لهنا دوك هنا ماشي في نية ليشلوناج سوف كو ردوا بالكم الماتريس اللي خلطت لها لهنا ماهيش ايشلوني نحب نردها ايشلوني شوفوا لي لينيو 2 ولي لينيو 3 هذه فيها صفر صفر وهذه فيها صفر 2 اول حاجه نعملها باش يكون ليشلوناج صحيح يلزمني جو بيرموت لي لينيو 2 و 3 علاش يلزمني جو بيرموت لي لينيو 2 و 3 باش هذا الثانيه تولي تبدا بصفر واحد والثالثه تبدا بزوز اصفار سكي لوجيك خاطر هي ديما نقول لك نحب الليني اللي بعد فيها عدد صفار تبدا بعدد صفار اكبر من اللين اللي قبل دونك سي سكو جي بروبوزي دونك اون بيرموت لي لينيال 2 ل 3 باش تولي لي الماتريس هذه الوغ ماتنان ماشيين في ثنيه باهيه نتاع ليشلوناج اش قعد لي تاو لينيو 1 ما فيها حتى صفر لينيو 2 تبدا بالصفر سي بارفي لينيو 3 تبدا بزوز صفار سي اكسيلون بور ليشلوناج تاو قعدت لي لينيو 4 يلزم فيها بيسكو هذه فيها زوز يلزم فيها 3 صفار دونك اذا كان نحب نظهر ليشلوناج يلزم الموان 1 هذه نصفروا بالموان 1 هذا بيان سور كي نحب نصفر بالان هذا نجم سوف كو باش نضيع الصفر هذا خاطر باش ندخل الدو في اللعبه اي دونك جو بيردر مون زيرو دونك لو ميو اني نصفر باللين جوست قبل خاطر فيها لي زيرو هذوما ماهمش باش يبدلوا لي لي دو بروميير زيرو باش يحافظوا لي عليهم et donc si on fait l'opération donc L4 soit L4 moins L3 je vais obtenir la forme échelonnée et nous voyons bien que maintenant que la forme est sûrement échelonnée là je peux compter le nombre de lignes non nulles باش نلقى le rang هو عدد les lignes non nulles ما فما حتى ligne complètement nulle ça veut dire que le rang vaut 4 bien sûr ça c'est le premier cas اللي n égale à moins 1 اللي فيه مشكلة البيفو يولي صفر donc يولي لي n différent de moins 1 bon هذه حطيتها une remarque راهي ماهيش موجودة في الكور mais les opérations élémentaires كي نضرب شفت انت توا اللي نتبدل فيها كيما هنا باش نرجع لهنايا alors regardez اللين هنا اللي نبدل فيها ل 3 باش نضربها في m plus 1 l3 هنا ال m plus 1 يخوف خاطر كانوا صفر الماتريس اوبتوني ماهيش ايكيفالونت والريسك ان اغلاط تكبر موجود برشا باهي alors que شفتوا هنا اللين ل 2 كي ضربتها في moins 1 plus m je me suis pas cassé la tête à savoir est-ce que هذا نول ولا علاش خاطر كي تاخذ لين وتزيدها une combinaison linéaire d'autres lignes ما يقلقش معناها الكومبينيسون لينير فيها صفار وما فيهاش خاطر انت اش معناها كان تاخذ ام ايكال 1 هذه صفر دونك اش معناها ل 3 ولات ام بلس 1 ال 3 et ça si m plus 1 n'est pas nul c'est une opération élémentaire tout à fait correcte qui donne une matrice équivalente donc اللي نحب نقولوا ملخص القول من غير ما نطولها وهي سهله الماتريس معناها الاوبيراسيون élémentaire كي باش تعملها على لين يلزم اللين هذيك العدد اللي ضربتها فيه يكون مخالف للصفر واللي زدته لهنا ما يهمكش فيه صفر او مش صفر ماهوش باش ياثر على الغون تاع الماتريس et ça c'est la remarque que j'ai donnée ici donc on peut la lire ensemble le rang d'une matrice ne change pas si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire d'autres lignes donc هذه فهمناه ونجمو نطبقوه في les calculs, il n'y a aucun problème. Alors maintenant on va continuer le cas où m est différent de moins 1 donc كبروا شويه alors si m est différent de moins 1 c'est-à-dire توا وليت ربحت اني عندي un pivot je reviens ربحت اني عندي un pivot
هدايا الام بلس 1 هذا مخالف للصفر. Donc là, l'opération élémentaire, elle est valable maintenant, elle ne change pas le rang de la matrice, puisque n n'est pas moins 1. Donc, elle est صفر. Et dès qu'elle est ou pas de calcul, vous pouvez me faire confiance et vous allez vérifier avec moi qu'on obtient vraiment ça. C'est-à-dire ligne 1 قاعد, ligne 2 قاعد, ligne 3 عوضتها ب 1 plus 1 L3 moins 1 moins n L2, ligne 4, pour le moment, je la laisse comme elle est. Et donc, خاطر déjà فيها الصفر نتاعها تاع بكري. Donc ولات لي صفر هذه. on est bien dans l'échelonnage. Donc هذه فيها تبدا بحتى صفر, هذه بدات بصفر, هذا ماهوش صفر تو. Et تو عندي زوز اصفار. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste في ligne 4 يلزمني عدد الاصفار يكون يفوق عدد الاصفار اللي تبدا بهم ligne 2, c'est-à-dire الام هذا يلزمني نصفرو absolument باش نصفرو باثنين كيما تفهمنا بكري. Et donc l'opération élémentaire هي نضرب الليني هذه في 2 ونضرب الليني هذه في m de façon باش يوليو لي 2m 2n نطرحهم من بعضهم et j'obtiens cette matrice. Alors cette matrice elle est tout à fait échelonnée. Et نثبتوا علاش ligne 1 فيها حتى صفر, ligne 2 تبدا بصفر واحد, هذا ماهوش صفر, on est dans le cas où m est différent de moins 1. ligne 3 تبدا بزوز اصفار, هذا ماهوش صفر, و ligne 4 فيها تبدا بثلاث اصفار على الاقل كان هذا ماهوش صفر, حتى كان 4 اصفار تعتبر quand même échelonnée. Et maintenant, on va déterminer le rang. Alors, une chose est sûre maintenant, c'est que les lignes 1, 2, 3 ne sont pas nulles. Déjà et donc, le rang va être maximum égal à... non, il peut être soit 4, soit 3. On va voir justement, tout dépend de la ligne 4. تابعوا مليح علاش ligne 4 هي اللي باش تحدد. خاطر كاين هذا يساوي صفر. Donc, شو اللي عندي هنا ligne nulle, وهنا عندي 3 lignes non nulles, le rang باش يكون 3. وكاين هذا يكون مخالف للصفر يوليو les 4 nuls, les 4 lignes non nulles, et donc le rang vaut 4. Donc on va revoir tout ça, c'est-à-dire, voilà, j'explique encore. يلزمني نشوف العدد هذا تو كان يساوي صفر, le rang forcément باش يكون 3. هذه كان ايجال الفا تنفسر لكم شنو. وكان الام او كيوب بلس ام كاري بلس 2 اللي هو هذا, دونك مخالف للصفر, le rang باش يكون 4, on est d'accord, خاطر باش يولي les 4 lignes non nulles. Alors maintenant, il reste à savoir وقتاش m au cube plus m carré plus 2 égale 0. Ça, c'est une équation du troisième degré et on n'a pas d'algorithme de résolution, même s'il existe dans la communauté des mathématiciens. Donc, je vais نخدم بالطريقة التقليدية اللي هي نعمل étude de fonction, باش نعمل dérivée نتاع la fonction f de x et de x cube plus x carré plus 2. Je وقتاش elle s'annule بالthéorème des valeurs intermédiaires. Est-ce qu'elle s'annule ou elle l'est, les limites, le calcul des images. Alors, le calcul de l'étude de la fonction Hauss-Charty comme tableau de variation, je vous dis tout ça, tout. Donc, croissante, décroissante, croissante, je vous elle croît de moins l'infini jusqu'à l'image de moins 2 tiers. L'image de moins 2 tiers positive, strictement. Donc, théorème de valeur intermédiaire, il dit que les femmes a une valeur alpha, elle est m au cube plus m carré plus 2. Ben. Et puis, il n'y en a pas d'autre. Enfin, j'ai une autre valeur qui annule f, qui annule, donc qui est une solution de cette équation. Allez, je vais positif تهبط لاثنين, d'ailleurs هذه 2 فاصل حاجة تهبط لاثنين وتعاود تطلع plus l'infini, donc هنا il n'y a pas, sur cet intervalle là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de racine de ce polynôme. Donc je sais que finalement, فما une valeur alpha, بالضبط ما نعرفهاش شنو هي, mais نعرف نجم نلقى لها قيمة تقريبية, نبدا نحصر فيها بشوية بشوية, هي déjà بين moins l'infini moins 2 tiers, bon بشوية بشوية بين moins 2 moins 1 باش تطلع هي, وكان نزيد تصغر بين moins 1 بين moins 2 moins 1 باش تلقاها بين moins 2 et moins 1,5, et donc باش تلقاها تقريبا, bon هذه calculatrice تعمله لك الكالكول, تبدا تحسب بشويه بشويه وتلوج لي زيماج حتى لين تلقى une valeur approchée اللي هي moins 1,69. بريف, يعني انا هنا جوست حبيت نقول لكم وقتاش هذا يسانول ووقتاش يسانول با, et on n'est pas obligé de faire ça, خاطر on peut sans parler de alpha dire que نجاوبوا بالطريقه هذه معناها si m au cube plus m carré plus 2 égale 0, le rang vaut 3. Sinon, le rang vaut 4. Voilà. Et on aura répondu parfaitement à la question. Donc, en fait, c'est un plus. Alors, l'exemple fini, on va faire la même chose. Il est plus facile que l'exemple 1. Déjà, la matrice est de format 3-3. Donc, 3 lignes, 3 colonnes. Matrice carrée d'ordre 3. Kif kif. عندي لهنا لامدا باش نصفر بيه الموان 1 3. المشكلة أنه لامدا باش نصفر بيه ماهوش بيفو. معناها خاطر كانوا صفر بيفو صفر on peut rien faire. donc الفكرة أنك يا tu discutes des cas وتعقدها على روحك, يا tout simplement tu intervertis les deux lignes, tu échanges les deux lignes. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. بدل
أول حاجة ligne 1 بligne 2 باش moins 1 يشد بلاصة لامدا يولي هو pivot كيما هنا. Et là je peux annuler sans aucun problème من غير ما نعمل discussion de cas. نسهل على روحي bien sûr, فما plusieurs possibilités d'action. Et donc les opérations élémentaires هما L2 plus lambda L1 pour la ligne 2 ou pour la ligne 3 نبدلها ب L3 plus 3 L1 et je vais obtenir les zéros que je cherche et donc j'obtiens ceci. Bon, on va pas trop s'attarder sur les détails puisque le calcul معمول. Alors توا واش نعملوا؟ توا عندي deux choix. هذا ال11 باش نصفروا ب 4 lambda plus 1 ça va nécessiter une discussion lambda égale à moins un quart ou le différent de moins un quart alors que نجم j'intervertis les deux lignes. Alors علاش بكري j'ai pas interverti خاطر بكري زوز فيهم ان donc interverti ou pas discussion elle va s'imposer. Alors que هنا عندي le choix هذا 11 il n'est pas nul donc je peux le mettre à la place de 4 lambda plus 1 donc j'intervertis les lignes 3 et 2 et j'obtiens un 11 ici اللي هو ولا pivot باش نصفر ب 4 lambda plus 1 هاي l'opération élémentaire. وفي الاخر باش نلقى عندي الماتريس هذه elle est bien échelonnée et le rang va dépendre maintenant de ça. كاين هذا صفر باش تولي لي لين كل لون يولي rang 2 كاين هذا مخالف للصفر يولي هذا non nul donc le rang égale 3. Et donc ça c'est un polynôme du second degré, on fait delta, on trouve que les racines sont moins 25 et 2 donc c'est très facile à voir que le rang va valoir 3 si lambda est différent de 2 et de moins 25 et le rang va valoir 2 effectivement si lambda égale à 2 ou bien lambda égale à moins 25. Voilà. Donc corriger, détailler, clair. Je pense que vous pouvez maintenant vous entraîner. C'est pour ça que je vous envoie une petite liste d'exercices. بالنسبة اللي حاس روحو مازال ماهوش متمكن من الحكاية هذه عطيت 5 exercices supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé de les faire si vous avez compris. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer les corriger non plus. Mais entraînez-vous, ils sont faciles. راني اخترت حاجات سهلين باش الواحد يحس روحه. Bon, un peu les discussions peut-être يتعبوا شوية mais sinon c'est bon. Voilà, je vous souhaite bon courage et on se revoit pour une autre vidéo.